प्रिय कन्या राशि व्यक्ति विशेष अगस्ट मासर संपूर्ण राशिफल टिके नियारा ढंगरे टिके स्वतंत्र भाव रे आपण सबुठ सठिक भविष्यवाणी जहा आज भिडियो रे मु आलोचना करने को जाऊँ। अगस्ट मासते केमती कटिब कन्या राशि मान अगस्ट मासरे सामग्रिक राशिफल सहित 1 तारीख रु 31 तारीख पर्यंत प्रत्येक दिन राशिफल संपर्क मु विस्तृत भाव आलोचना करी। आलोचना टी अत्यंत उपादायपूर्ण हो पार। दर्शक बंधु जदि आप जानवा चाहते अगस्ट मासटी आपण केमिति बीतब मूल शेष पर्यंत मोर वीडियो को स्किप्ट न करी देखंतु आउ उपलब्धि करंतु राशिफल संपर्क रे मु जो तथ्य प्रदान करुछि ताहा आपण केते ठीक केते भूल। तेरे सामग्रिक भाव में जदि आम कन्या राशि कथा को लक्ष्य करवा 2026 मसीहा अगस्ट मास कन्या राशि परिश्रम अनुसार आपण को फल मिलिबो। ए मासरे परिश्रम अनुसार आपण को फल मिलिबो। आर्थिक योजना कले आपण को लाभ ए मासरे मिलिबो। चाकरी रे आपण प्रशंसार पात्र हो पारिबे। आपणकर प्रोफेशन ने आपणकर जहाँ जीवन जीविका रही से आपण निश्चित भाव में प्रशंसार पात्र हो पारिबे। परिवार रे आपणकर शांति अब्याहत रहिबो एवं विद्यार्थी माने बा छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा प्रति ए मासरे मनोनिवेश करिवे। तेबे अगस्ट मासर राशिफल कथा जो आम विचार करुचे ए अगस्ट मासरे कन्या राशि आपणकर परिश्रम ध्यान दियंतु। आपणकर परिश्रम आपणकर योजनाबद्ध कार्य एवं धैर्य ए मासरे आपणकर धैर्यर आवश्यकता रही, योजनाबद्ध कार्यर आवश्यकता रही एवं आलस्यता परित्याग करी परिश्रम करिवार आवश्यकता रही। तेबे आपण ए मासरे यथेष्ट प्रगति हासिल करि परिबे। बेस किछि शुभ फल ए मासरे आपण प्राप्त करि परिबे बा लक्ष्य हासिल करि परिबे। चाकरी क्षेत्र रे चाकरी आशायी प्रार्थी माने नूतन चाकरी वृत्ति पाइबार संभावना सृष्टि हेबो। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे ए मासरे अग्रगतिर सुजोग आसीबो। आर्थिक क्षेत्र रे आपण भावी चिंते निष्पत्ति नियंतु। आय व्ययर हिसाब रखी आपण आगु चलंतु। परिवार सहयोग मिलिबो। नियमित जीवन शैली आपण को मास सारा सकारात्मक रखिबारे साहाय्य करिबो। प्रिय कन्या राशि व्यक्ति विशेष आसंतु जानिबा अगस्ट मासर 1 तारीख ठारू 31 तारीख पर्यंत आपणकर कौन सब घटवा जाऊँगी। अगस्ट मास 1 तारीख दिन शुभ दिनटीए मंगलमय दिनटीए। कर्मक्षेत्र रे नुआ नुआ कार्य गुड़िक आपण हाथ को नेबे एवं कर्मक्षेत्र रे आपण कर्मक्षेत्र रे आपण सफलता हासिल करि परिबे। आत्मविश्वास आपण भीतर वृद्धि पाइबो। अगस्ट 2 तारीख दिन परिवार रे आपणकर सुखद परिवेश सृष्टि हेबो एवं हस खुशीर माहौल भितर दिनटी आपणकर बीतिबो। अगस्ट मास 2 तारीख टी आपणक पई भलो अछि। अगस्ट मास 3 तारीख कथा जदि देखिबा ताले आपणकर अनावश्यक व्यय टिके हेई पारे। अनावश्यक खर्च को एड़े आपण संचय ऊपर ध्यान दियंतु। अगस्ट मास 4 तारीख आपणकर कर्मक्षेत्र रे आपण प्रशंसार पात्र हेबे। आपणकर पदोन्नति होबार संभावना रही। चाकरी आशायी प्रार्थी माने नूतन कर्म नियुक्ति टे पाइबार संभावना सृष्टि रोचे। अगस्ट मास 5 तारीख प्रेम दाम्पत्य जीवन क्षेत्र रे मधुरता बढ़िबो। पारिवारिक माहौल भल रहिबो एवं दिनटी आपणकर शुभंकर हबो। सबु कार्य आपण सफलता हासिल करिवे। अगस्ट मास 6 तारीख आपणकर व्यवसाय भल हबो। व्यवसाय रे भल लाभ मिलिबो। योजनाबद्ध भाव में आप आज कार्य करेंगे। प्रत्येक कार्य को आप सफलतार सहित संपादन करें। अगस्ट मास 6 तारीख आपण शुभ दिन। अगस्ट मास
7 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ପୁରୁଣା ଦିନରୁ ଥିବା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ବିତିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ଏଦିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ବିତିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖ ଏଦିନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବକେୟା ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଆଦାୟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 11 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ ଏବଂ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ବିତିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଛି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯୋଗରେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ, ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଆଦି ହେଇପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ଭଲରେ ବିତିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ସଠିକ୍ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଭଲ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଲେଣ ଦେଣ କାରବାରରୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 18 ତାରିଖ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଓ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 19 ତାରିଖ ପରିବାରରେ ଛୋଟ ମୋଟ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 19 ତାରିଖଟି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ, ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ବିଶେଷ ଭଲ ନୁହେଁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20 ତାରିଖ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 21 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଭଲରେ ବିତିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 22 ତାରିଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 23 ତାରିଖ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ, ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ବା କାହାରି ସହଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 25 ତାରିଖ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖ ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ବିତିବ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କରି ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆପଣ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 31 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେବେ
प्रिय कन्या राशि व्यक्ति विशेष मु पुणी थरे आपण को कहि रखिबा को चाहे ए मासरे आपणकर परिश्रम आपणकर योजनाबद्ध कार्य एवं आपणकर धैर्य ए सब आपण को निश्चित भाव में सफलता प्रदान करिवो। चाकरी व्यवसाय क्षेत्र में आपण अग्रगतिर सुजोग आपणकर रही। आर्थिक निष्पत्ति आपण भावी चिंते नियंतु आय व्यय को देखी आपण ए मासरे चलंतु कारण आपणकर आर्थिक संकट ए मासरे जदि आपण बेपरुआ भाव में खर्च करती आर्थिक संकट आपण को टिके समस्या आड़ को नहीं जाई पारे। तेबे परिवार सहयोग एवं नियमित जीवन शैली आपण को मास सारा सकारात्मक रखिबारे साहाय्य करिवो। तेबे प्रिय कन्या राशि व्यक्ति विशेष आज उपस्थापन आपन केमती लागिला ई राशिफल नियारा ढंग जो राशिफल मु प्रस्तुत करिछि एहाको आपण परीक्षा करंतु एवं देखंतु प्रत्येक दिन रे आपणकर मु कहिथिबा भविष्यवाणी केते दूर आपण पई कार्यकारी होउछि एवं आपणकर सुचिंतित मतामत मत प्रदान करंतु। जदि मोर वीडियो आपन को भल लागुछि मोर वीडियो को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं आपणकर प्रिय परिजन पई शेयर मध्ये करंतु। तेबे आज रे उपस्थापन केमती लागिला आपणकर सुचिंतित मतामत अपेक्षा रे मु ज्योतिर्विद पंडित सुधीर। जय जगन्नाथ।